Here is the boardwalk of Can-Oran. Wow! Mahulog akong cellphone diri. Wow. How beautiful the nature is here in Apo Island. So dry here. We're here. Oy, kabalo to sila na maglakaw rami. Na, kasunod silang mama. Oh. Siya magkuha ni Danica og ni Kuan. Danica og ni Aljen. Nagkuha na just nila angge. Ah. Dili yung magister iyang kuhaon. Hi! Dala nilang Justin. Say hi kay I'm Kuan, videoing, charot. May Meg, lalom-lalom na na Meg. Say, bantaya ba na snake mix, oy? Here they are. Hi! Hi, Isa! Hi! Hi, Dayon! Hi! Hi! Hi, King! Nari ka, King? This is the Can-Oran area. Charot. Ayaw pala lumbik, ha? Na sila na. Mikmik! Si Mikmik! Kabalo na siya? Imong mga seranong anak, mga cousins band.